أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Islam bi 28 décembre 2017 nalaka jen amina baro ke émission dina baro kadra kono na mo min ka kiwari aka ode amba wulun flana ala kira furu muso wulun flana mi furu no e Zainab bint Jahshi amina pamale ka nyina made ka Zainab bint Jahshi relation me be ana ala kira che yalla o kasuru nyongo balme la wa Zainab bint Jahsh afula ci joluma yana ka sal ala kira ka furu sukuna alayhi salatu wassalam furu nkera chuko jumela Zainab bint Jahsh aka furu sirila duguma de watara sigla sanfɛ jon kelen de Zainab bint Jahshika furusiri inshallah an ga ɲɔgɔn sɔrɔ plateau kan émission dina baro kɛnɛ kan yasa an ka se ka faamuyali kɛ ni muso ba in ka ɲɛnamaya la ala ka ni n'aw bɛ sawaba ma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وبارك وكرم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أما الإسلام ni ala sona bidoina ni odebe ben 28 décembre 2017 amanyina ala bayin fa inshallah akaneni aw ben sawaba mafata ani ketala onka jemuka minye dine baro kunga feni wati na radio la bi iznillah ambe 14h multibisaba nyongona ni alaka jeng amade islamo baro be feminka ode amekira ka du kono halisa alayhi salatu wassalam alakira bayin ayi muso munun furu an bawla sahabaw dedo walli maniya bago baw dedo ni alaka je halisa me continue ni kira bayin aka furu muso ka nyenama yayi ame bawla fene ka do sahaba muso to fene na katani alaye onogo ya ke anye ko o fagan fene di ona bela jelima bi amina mogo wolon flana de kanyena mayefo no de amba wolon flana yi otogo ode inshallah Zainabu bintu Jahsh anye Zainabu doere fo jidi jante mele kira ka furu muso duruna otugo kinye ko Zainabu bintu Khuzaima worona an kumano ko don Salama wolon flana bi amude kan funa to ko Zainabu bintu Jahsh okore an bawla Zainabu togo flap mbala kelen fa to kinye ko Khuzaima amme minka borokan bi ale fa to ko Jahshi bi iznillahi ta'ala inshallah. Si Allah nous facilite, vers la fin, nous allons résumer un peu. Nous sommes sur la vie de 7e épouse du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, Zainab bint Jahsh. Voilà, Inch'Allah, la mère des croyants, Zainab bint Jahsh. Et nous allons expliquer un peu sur sa vie aujourd'hui, Inch'Allah. Vers la fin, nous allons résumer, Inch'Allah. Alaka herakanine au bela jeli. Zainab bint Jahsh amoke Jahsh fene fato ko Ri'ab o fato ko Ya'mar o fene fato ko Sabra o fato ko Murra o fato ko Kabir o fato ko Ghanam o fafne to ko Dawdan o fato ko Asad o fene fato ko Khuzaima e kabo du kono mimi wele ko al-Asadiyya. Zainab bintu Jahshi abangele ka kon Madina tagagne san bisaba ani san saba nyongona akanyena ma bina dansrala Madina sigi san munga ani kelena. Zainab bintu Jahsh ummuha Umaymah bintu Abdul Muttalib
a ba tɔgɔ de ye ko Umaymatu Abdul Muttalib demso Umayma. Nabi Abdul Muttalib dɔn ale de Alakira mɔkɛ ye. O kɔrɔ ye ko Umayma ale ni Alakira fa olu bɛɛ lajɛlen o ye Abdul Muttalib denw ye. O kɔrɔ ye ko Alakira tɛnɛmuso a fa balimamuso de ye Umayma ye. O Umayma in o de demso ye Zainabu bintu Jahshi ye. Baro bɛ ka kɛ min kan bi an k'a lamɛn kosɛbɛ. ولدت رضي الله تعالى عنها في السنة الثالثة والثلاثين قبل الهجرة. زينب بنت جحش أبانيلا سامبيس بني سبا يعني إسلامو كبوم مكة كتام مدينة. أبان مكة أتوقع عبد الله بن جحشي. أبان مكة دوبي أتوقع عبد الله وفني مغو فلو يمونون دولا سلامية لكبكة كنا واتمي. O Abdullahi bin Jahshi Alakira ni alele ke kele nyemogo ye ay kele bulu faramin cika taga min wule ko sariyatu nakhla ak nyecce ba min ke o kele do nyema ye Abdullahi o ni Zainabu bela jere fakilindi ikado o Abdullahi ni wa qad istashhida fi ghazwat Uhud wa dufina huwa wa khaluhu Hamzat bin Abd al-Muttalib am an-nabi في قبر واحد رضي الله تعالى عنهما. عبد الله بن جحش نو زينب بالمكي أهدك للدنا أنك تشبك بيولون فلامين دلاينو عبد الله فنبالا نو زينب بالمكي. عبد الله ني أني ما من دلا كبرو كلن كونو أدو ويه يعني أبلينكي نوي أبا بالمكي حمزة. Hamza ale de balma muso ye Zainab bint Jahshi. Zainabu yani Hamza balma muso no Umayma o de muso ye Zainab ye. Abo chuko kele fene de la Hamza balma muso Umayma o fene denge de to rek ko Abdullah no ye Zainab balma ke o ekad o Abdullah ni Hamza bela jiren dala kaburu kilin kono Uhudu kele dum no ile Zainab balmake inshallah. زواجها من زيد بن حارث انطلق الرسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب لزيد بن حارث فدخل على زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها فخطبها فقالت لست بناكحته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل فانكهيه. قالت يا رسول الله وعامر في نفسي فبينما هما يتحدثان أنزل الله تبارك وتعالى قوله على رسوله الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الأحزاب الآية 36. زينب أني زيد كفرو أنك تاني كرا كفرو ما فلو أفرو لا تفلو مما يناك سكرا ما أمنا بمو كان فلو زينب كفرو فلو كرا أني زيدو دي نيونغوتي زيدو يجوين زيدو كرا مكرا كسوكونا عليه السلام mogo banani min folo dola slamiya la ka bi slamiya don folo Zaidu bala Khadijatu ani Abubakar Siddiqi ani Ali ibn Abi Talib ani Zaidu nye Khadijatu ka jonye aya dikrama akira ka jonye kira alayhi salatu wassalam Zaidu mara chugo nyumana fo Zaidu somogo na donc mamina ko Khadijatu yerele ka Zaidu mara yani kwa Zaidu bwaka joyana kwa a kalifa kirama okumana asomugo nana somugo nale kira ko basi tena nana denge nofe ako Zaidu enibi songatani somugo ye horonama srafli bulu ube nefene be tone boleya jonyala Zaidu ye aye kato kira ka sokono mara kono jonyala ayo jonya mfukusa ya kateme katani asomugo ye a horonama subhanallah asekira nte matonyo odela alakira sallallahu alaihi wasallam Zaidu ya prefer kato kira fet mamina
amatana somogo ye ko be to jonyala kira fene zaidu ka horonya ka bo dun ko jon fene tetun aya ka horonya ka kla ka zaidu ke koma de ka zaidu adopté mime wul o chogola arabu kan ko attabanni aye zaidu adopté na fo kunga ta arabu fe chogo mina mogo me zaidu wele wole ka fo zaidu bin haris zaidu mi harisa de beya wele sa ko zaidu bin muhammad zaidu muhammad denge zaidu muhammad denge zaidu mbade islamo o zaidu neflen ye bi ala kiraye akahoronya mami ka kla ka bla dem place la ka adopté beba wele ko muhammad denge mogo ko nga muso nyine ka je de mafrula ebe muso jmene nyine ka je de mafrula eba to akake muso dem dambe tigiye muso min jogo kain abokolo kain ebe jate mino ke folo ina fo de masa bela jele ma la nyino dewe jogo mina kiraye munumunu ay dambe tigi min soro kiraye munumunu ay muso ba mi soro muso min ni akaka kaki denge furu muso e kira bulu beoro tarake zainabu de minye jahashi denge no ye ala kira yere tene muso afa balma muso de muso de kira nana zainabu nofe ako zainab ako ne nana ema menyini furula ndenge zaidu ye zainabu ko ya rasulullah ako ne koni ne tese ka jendi ema fo eka tandi anin hakili ka boroke flo nga hakili jagabo ni nye jabi misro mino fo eye tumamina ni alakra Zainabu ta feka son furu ko ina akoko alete na son ayo fo folo kira ko no ko ibina son ibina furu zaiduma ako banabeti atongan hakili jagabo folo o tay ngono mamina lubo kuma ina Allah subhanahu wa ta'ala jibril la blakana jona akateli katebe limirka jibril nana ni qur'an ayan suratul ahzabi ayan bisaba yani ayan bisaba ni woro kana fo ala kira alayhi salam ako kwama be wama kana li mu'minin wala mu'minatin ko te be limene baga chemaye atebe musomay ni ala ye komin latike ani ala ka ciden ye komin latike koni kan ka keta ko te be mashi tun ereke ka shoye nyino kono bli ni dalimi ala la e dalime kira la na fora ko ala kota showereti e bolotu e be so ala tama na fora ko kira be kota e be son kira tama showere foiti e bolo ni ala ni kira ko kwa fina e mayin ka fo kwa jela mbade islamo o mayin ka boy dakono akewale mayin ka yila o kurun ayin jigila ka klaka jiratun wa man ya'si Allah wa rasula kuni ma min Allah soso kalaka tide finen soso faqad dhalla dalalan mubina ko chena o tigi filila fili ko jugo yere dana Allah soli wali kira soli wali ala ko fine e ko kwa jela ala kan kisiga bo ma satul ahzab ayan bisban worona ni kuma in folet mamina parce que kira be ka Zainabu la yine kwa kake Zaidu ka furu muso ye Zainabu abe ka munumunu kuma kerefe ata fe ka son o yere ne la aforo ko ni ala ni kira kwa fina ma yanka fo kwa jelatun Zaidu yani an baymai Zainabu aye kanto kira ma alayhi salatu wassalam ako ala kira ma alayhi salam arditahu li ya rasulullah munkahan ako ya rasulullah ako e jenama ne kake Zaidu furu muso ye wa ala kira ko naam wode kadne otmana ako lasa izan la a'sir rasulullah ako yoro nasani oyi ekalla nyine netena ala ka chiden soso abadan otmana nesona nga furu kadi zaiduma mbade islamo Zainabu abora dambe tugu bade kon parce que mangambe kono kira non ka du nyongona du bakunte dambe kola bon ne du Zaidu laje kunu jon kunu ngakila ko fam sasa ni ngom mi manka société o kono jone kunu kira ya ka horonya ka bo jonya la maganka te abola du were kan jonya ya la se makka kira ye abo jonya la ka horonya ka adopte ka de aba fika muso nyini ka dama male bol bena muso mo kira reka ka shia de sadi dametigi dudido o kama nanyo ko laje ka nga soto laje kira ma fika munne jira onaya ka jira ko difference ti adama do ni nyogon che fana kara ala yesranya yi otmana Zaidu ani Zainabu bina furu ko jonya koni horonya ko ti amble ala yesra de belaje ni watina o min kala wa bi hadhihi alwaqi'a
nine kama ala kira kɔni tun ye laɲini yasa komi tun bɛ arabuw ni ɲɔgɔn cɛ karisa ka fisa karisa ye dɔ ka fisa ni dɔ ye dɔ ka fisa ni dɔ ye kira tun b'a fɛ k'o de bɔ yen fusamatiya ka to kelen dɔrɔn ala ɲɛsiranya e ka bon ni bɛɛ ye o e ka nafolo ka ca ni bɛɛ ye o t'a jira ko e ka fisa ni bɛɛ ye o t'a jira ko e ka bon ni bɛɛ ye ayi bɛɛ ka bon ni min ka bon ni bɛɛ ye atqakum min bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ aw bɛɛ kan hali n'a sɔrɔ sigida la bɛɛ bɛ k'o de jate minɛ dugu fatɔ ye n'a kala ye sira ka bon ni bɛɛ ta ye ale ka bon ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan a tɔ bɛɛ lajɛlen ala ma ko tɛ foyi t'a la kira ma ko foyi t'a la fo n'a sɔrɔla min bɛ dusukun na ala ɲɛ siranya bari silamɛw a b'o cogo in de la ko yasa adamadenw ka kɛ i n'a fɔ pɛɲi bɛ cogo min na an bɛɛ lajɛlen ka dama kɛɲɛ la fadlun لأحد على أحد إلا بالتقوى كما مفصل ماي ماما بني ماي فنا كرا مين كلا يسرق بني بتاعي نسرة الحجرات لاجا آية tan filana yɔrɔ la fɛnɛ ka taa ayan tan sabana na ala ye kumakan in fɛnɛ préciser ko ale ye anw dan ka dɔ kɛ fiman ye ka dɔ kɛ jɛman ye ka anw couleur fɔ ɲɔgɔn kɔ ka anw kɛ nin bɛ bɔ nin kabila la nin bɛ bamanankan fɔ nin bɛ mɔsikan fɔ nin bɛ chinoiskan fɔ ko nin ma kɛ foyi ye ko a kɛra de k'anw kɛ kabila turubu yasa an bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn walasa wa inama akramakum indallahi atqakum min ka bon aw bɛɛ ye ala yɔrɔ o ye atqakum kono ayande do mi mesra ala nye ka tama bela jelen kam mbade ala ka korona ye famya ko nyuma no wanen aw bela jelenye ala ye kiraya jiras ayin jira salamu la de ko kan ni farafaralin dabla ka bosiki dawla o kan ni farafaralin da ko karsan karsa mayinga furu ni ye mogo baduye ni te ni manin duye subhanallah ni mama yen ka boslame da abadan ma bani mani ala de bo donné parce que ala de ba don mi mesra ala nye anw yɛrɛ ma ni ɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan ne tɛ se k'o dɔn e tɛ se k'o dɔn e se ka baga ne ka gulike ba ma k'a ka bon ni e ta ye ko kosɔn ko ne ka fisa ne ye non o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ala ka hɛrɛ kɛ ni aw bɛɛ lajɛlen ye a b'o cogo de la mɛ furu in kɔni kɛla n balima silamɛw mɔgɔ kɔni bɛ se ka so minɛ ka taa jɔ jida la o ye seko ye mɛ ka so kɔni karaba ka ji min o bɔra e seko la dɛ bamanan ko ka sɛ don kurukuru kɔnɔ o bɛ sɛtigi ma mɛ e yɛlɛma nin cogo in na o bɛ sɛ yɛrɛ ma dɛ furu kɛlen nka furu in ma se ka mɛn si la furu in ma se ka mɛn si la zayidu ni zayinabu ninnu fila ka furu bɛn bɛrɛ ma se ka ye furu in kɔnɔ zayinabu a ɲɔgɔnna muso cɛ in kun ka dɔgɔ wa danbetigiya fɛnɛ na o ka du ɲɔgɔn fɛnɛ kun tɛ yen danbetigiya la donc ko in kɔni taara cogo min na bɛn bɛrɛ ma se ka ye furu in kɔnɔ abada zayidu y'a laɲini ko fɔ ale ka muso in furu sa a nana alakira ma sallallahu alaihi wasallam ko a bɛna zayidu yani zayinabu furu sa alakira ye kuma min fɔ alayhi salam alakira ye zayidu lasegi a ko ma ittaqillah wamsik alayka zawjak a ko zayidu sira ala ɲɛ i k'i muso mara zayidu sira ala ɲɛ i k'i muso mara nin waati in na kira jogo ka ɲi kira jogo dafalen don subhanallah k'a sɔrɔ ala ye kuma dɔ fɔ kira ye ka ban a b'o kalama mɛ jogo ɲumanya danbetigiya kama kira ma dɔn a ma se ka kuma in fɔ zayidu a don mɛ a ye min fɔ a ye kuma adamadenya kuma ɲuman fɔ zayidu ye sira ala ɲɛ k'i muso mara zayidu nana muso furu sa yɔrɔ de la mɛ kira yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ala subhanahu wa ta'ala ye jibrila bila ka kira signale déjà ko zayidu ni zayinabu ka furu tɛna mɛn ko zayidu bɛna furu sa ko a bɛ kɛ e muhamɛdi yo furumuso ye mɛ o de kɔfɛ zayidu nana furusa ko kuma fɔ kira ma sin k'a fɔ ko non ala yɛrɛ ne signale déjà kira ko zayidu ma sira ala ɲɛ k'i muso mara k'a sɔrɔ ale b'a dɔn déjà min fɔla ye subhanallah kira bɛ se k'o fɔ cogo di a ka gɛlɛn mbade usilamu o de kira Allah subhanahu wa ta'ala ayi kurana ayan jigi ako kira ma alayhi salatu wasalam wa izi taqulu lillazi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsika alayka zawjaka wattaqillaha wa takhsha fi nafsika ma Allahu mubdi wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhsha surah al-ahzab al-aya 37 ala ye kuran ayan bado jigi tun suratu ahzabu kono bisabani wolonfla a ayan jate dala ako kirama
ako tuma min na e bɛ ka kuma mɔgɔ fɛ mɔgɔ min ni ala ye nɛɛma kɛ a tigi ye ala bɛ ka zayidu tun ye jɔn de ye ala bɛ ka kuma zayidu ma yan ko tuma min na e bɛ ka kuma mɔgɔ fɛ ni ala yɛrɛ ye nɛɛma kɛ mɔgɔ min ye jɔnya ti yan dɛ ko ni ala ye nɛɛma kɛ mɔgɔ min ye n bari silamɛw o tɛmɛnen kɔfɛ wa an'amta alayhi ani e Muhamad yɛrɛ ye nɛɛma kɛ mɔgɔ min ye nɛɛma ba fila o kɛra zayidu ye ala ye nɛɛma dɔ kɛ zayidu ye Muhamad ye nɛɛma dɔ kɛ zayidu ye ala ye nɛɛma jumɛn kɛ zayidu ye ala ye zayidu kana k'a kɛ silamɛ ka bi mɔgɔ fɔlɔ minnu donna silamɛya la don fɔlɔ min zayidu b'o jamakulu la o ye nɛɛma ba dɔ ye kanaya o ye nɛɛma ba de ye a filanan kira ye nɛɛma jumɛn kɛ zayidu ye kira ye zayidu k'a ka hɔrɔnya ka bɔ jɔnya la o ye nɛɛma ba ye subhanallah ka tila ka muso ɲini ka d'a ma furu la a ko tuma min na i bɛ ka kuma nin kamalen in fɛ ni ala ye nɛɛma kɛ min ye k'a kɛ limaniyabaga ye ani e yɛrɛ ye nɛɛma kɛ min ye k'a bɔ jɔnya la e bɛ ka kuma fɛ waati min na ko a k'a muso mara ani ka sira ala ɲɛ o tuma in na o waati y'a sɔrɔ wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi ani tun bɛ ka fɛn dogo i dusukun na waati in na ala bɛna fɛn min dan kɛnɛmaya Muhamad tun bɛ ka fɛn dɔ dogo a dusukun na ala yɛrɛ ko ale bɛna a bɔ hali n'i m'a fɔ ne bɛna a bɔ kɛnɛ kan o b'a jira Muhamad kun signalera ko in na o ye jumɛn ye a ko wa takhsha nasa Muhamad e bɛ ka siran adamadenw de ɲɛ wa wallahu ahaqqu an takhsha k'a sɔrɔ a ka kan e ka siran ala dɔrɔn de ɲɛ kana siran adamadenw ɲɛ dɛ siran ala dɔrɔn de ɲɛ kana siran adamadenw da ɲɛ dɛ siran ala de da ɲɛ mun de la alakira tun bɛ ka ko in dogo a yɛrɛ kɔnɔ a tun bɛ ka siran madina o don nanfigi ka ca a siranna ni ɲɛ nin kɛ mɔgɔw bɛna fɔ ko Muhamad ye a denkɛ ye muso min furu sa ko Muhamad y'o furu parce que denkɛ zayidu tun bɛ wele ko Muhamad den a siranna mɔgɔw da ɲɛ o y'a sɔrɔ kuran ayan fɛnɛ kuma na fɔlɔ ka interdit kɛ ka kuma adoptation kan Muhamad kamana gara ko in na ala ko ma kana siran mɔgɔw ɲɛ siran ni ala dɔrɔn de ɲɛ n balimakɛ n balimamuso i bɛ fɛn o fɛn kɛ n'a ka di ala ye ka ban i kulo datugu adamadenw bɛ min fɔ e ɲɛ datugu adamadenw bɛ min kɛ en tant que n'a bɛ bɛn ala ma ka ban e kɔ don adamadenw ka kumakan na mais ni ko bɛ adamadenw de sago kɛ ni ka ala tana kɛ lahara jɔ dɔn adamadenw tɛ sigi tila ala la dɛ mais hali ni bɛɛ banela diɲɛ in kɔnɔ ne ni ala tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ e kunnajala wa cɛ o cɛ ne ni ala tɛgɛ kɛra ɲɔgɔn fɛ adamadenw bɛ sɔn e ta ma fɛnɛ n'i sɔnna ala ta ma ala bɛ bɛɛ adamaden caman bila minnu hakili dafalen don olu fɛnɛ bɛ sɔn e ta ma bɛɛ se ka bɛn la abadan hali n'a mɔgɔ ma caya kana siran mɔgɔw ɲɛ alakira alayhi salatu wasalam a tun bɛ ka siran munafigiw ɲɛ subhanallah ko kana fɔ ko a y'a denkɛ yɛrɛ ka muso furu a ye denkɛ min adopté mais Allah subhanahu wa ta'ala ye o ko in bɔ yen lakinna Allah ta'ala akhraja ma kana fi sadri nabi ليكون زواجه من سيدة زينب بنت جهش رضي الله تعالى عنها ذات حكمة تشريعية عظيمة وهي إسقاط التبني بدون الله ينين دبر فنه يسا كانينك قرآن أيين كانينك شريعة يردي كانينك أدم دون نسكا أدون كوس حكمة من بين كوين كفه نوye كدندو أدوبتي على بافكوري حرام ينيرينه parce que ede e mayin ko muso furu de hal ni ay muso furu sa e mayin ko muso kelen furu donc ala ba fe ko yore mba ba fe mogo folo min ka o appliquer o ka ke Muhammad yere de o de la ay mogo mi adopter o be na muso furu sa ala benna mimi Muhammad kono ay min jirala na be ka sran ka fo mogo ni ala be kuruna ayan yere jigi san alors ka fo Muhammad ye ko ale libina Zaidu furu yani Zaidu ka muso furu salen furu no ye yani Zainabi ka jira mɔgɔw la ko Zaidu tɛ Muhamad den yɛrɛ a joli tɛ o tuma na silamɛya tɛ baara kɛ n'o kiti nin ye an bɛɛ lajɛlen ka janto a la nin de kɛla adoptation ka den dɔ adopter a haramuyala silamɛya kɔnɔ ka bi ni affaire na yani silamɛya cɛ ni don cɛ a tun bɛ yen mais a banna mɔgɔ bɛ se ka den mara mɔgɔ bɛ se ka den lamɔ i bɛ se k'i balimakɛ den lamɔ i bɛ se ka den modèle bɛɛ lajɛlen mais den ka adopter k'a ni e denw bɛɛ lajɛlen kɛ dama kelen ye ni denkɛ don ani e denmuso bɛ sigiyɔrɔ kelen na parce que ko n balimaw de don k'a sɔrɔ joli kelen tɛ haramun wali ka denmuso dɔ adopter ani e denkɛ kɔrɔbaw bɛ sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ e n'a fɔ joli kelen haramun silamɛya ye a kɛ ko adoptation yani a tabani silamɛya kɔrɔ a haramuyala k'a sababu kɛ nin yɔrɔ ɲinin don in na
dina mo bebe me ka denki edenye o te be sharia kono abana ala kira alayhi salatu wassalam ani zainab bin furu chugod mena wa ba'da talaq zaid yani wa ba'da talaq sayyidatu zainab bint يعني من زيد بن حارث وبعد انقضاء عدتها قال الرسول صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة اذهب واذكرها علي. يقول زيد فلما قال لي يعني قال ذلك أظمت في نفسي فذهبت إليها وجعلت ظهري إلى الباب وقلت يا زينب بعث الرسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك فقالت ما كنت لأحدث شيئا حتى أعمر ربي فقامت إلى المسجد إلى مسجد لها فأنزل الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. الأحزاب. الله سبحانه وتعالى أبكبكو بدكيا زيدو ني زينبو كفرو متاني في فرو سالين كفي زينبو كإدى سجيب بالي ala kira ye jonde ci kata Zainabu ma kata anyini furula aye a cekoro Zaidu yere de ci kwa kata yani Zainabu mamene aleye furula. Subhanallah. Zaidu akoko imbuye na ale ma don kosobe me fenfemi ni kira ba ke kundu bala. Zaidu yere de tagala aye musomin furusa akot mamene ale sira Zainabu ka sodala ale maseka joka nyejo Zainabu da ka kuma info ale kodo aka sodo ndama ako ya Zainab ako ala kira yin cikana ko kana emma mene aye furula. Subhanallah. ala kira ma Abubakar cha mo Umaru ci mugomi kinye jonye kununo ka horan ya rabbi ayo le blani mission bayna mbadon wallahi an gani farafral dabla ka boni nyogonche an gana do ska sigi geleya amuna kumbo fami ole de anga ke islam ke langa ke balma kelenye ka do ke in société kono oluka ke bolo ko fe mogoy kira kunte ni kede be kumbo ya no kira bula alayhi salam. o yore indela Zaidu ayekma en fa Zainabu ko bon netena foi kenga kola fonga ala yere ka nyamuru nyini folo aka sokono apmeka seli rodo labe awko misri abeka seli rodo labe aka sokono awule ka do yore na ako abina seli ka isekara ke ka nyin ala yere feni ko mechugo mina o yore na doro ala e kuruna ayanjigi ay kuruna ayami jiga ya jira ala ako tumamina ni Zaidu ye Zainabu akafuruna folo sara yani aya furu kakla ka furu sa aya ka idasigu belajelen ke ka ban o belajelen balen ko fe konni ala ne Muhammadu ne ala Zainabu furu siri Muhammadu ma. Subhanallah. Yasa akana na ke jurumu ya kana ke donye islamo kan oye demunu adopte olu musomunu furu sa islamo kana na degun soro o muso kele on furu lila ne wolo de yere de oye muso furu sa siko furu me ka mugodo ye ka adopte no oye muso min furu sa ko nya kere yasa ka oyoro im bampeo akira o chugo indela Allah subhanahu wa ta'ala ajira ka foko ale yere de be aleye Zainabu furu Muhammadu ma alayhi salatu wa salam. Furu inkelo o chugo de la ala kira nana ay Quran ay surat mamna nana do Zainabu ka sokono ka srama jenyi nafe o correct me kira nana do Zainabu ka sokono ka srama jenyi nafe ina fo chebe do afuru muso kan chogo mina parce que ala Quran ay jigi akonye Zainabu furu ka di Muhammadu ma donc ka foko afuru masire o tere Quran ay jigila konni ala yare Zaidu yani Zainabu bint Jahashi nya furu ka di Muhammad ma ola kira donaka ne ka Quran aya fira jira ala ako mamina riwaya do ya lakale kira dole Zainabu ka so aya nyinenga ako kwato ko barra ala kira e atoko yelama ko boko no sisa ebina wole ko Zainab bade islameo ala kira alayhi salatu wassalam tumamina ni furu inkele dugu munafiqo willa ina fo kirap me ka sranye chugumi
o ko muhammadu ye a denkɛ a y'o furu o ye muso min furu sa a y'o furu kuma cɛyala a ko muhammadu ma o ye manamanakan bɛɛ lajɛlen fɔ an t'a fɛ ka sogo bɛɛ lajɛlen ka yan o de la sisan alakiraba in sallallahu alaihi wasallam ala ye kɔnɔna ayan wɛrɛ jigi tun ka kuma dadi kira ma ala ko cogo di a ko ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyina wa kana allahu bikulli shay'in alima suratul ahzab ayan binanna ala ko muhammadu te aw do kelen si fayde aw chenunu muhammadu kelen te aw si fay ni donka ma denke kunte muhammadu bolo ni demuso doronte ako so ko min rijalikum ako aw salame aw chefon fen fleni aw kelen shitiya mi fay muhammadu yi parce que donga ma demuso do babulu don denke kelen shite dugukolo ka don mi fayay abada ko che shite dugukolo kan mi fay muhammadu yi ka zaidu ka muhammadu ka diya o yoro na ako mutun ako walakin ako me rasulullahi alaka chideno wa khataman nabiyina anin nabiyu kallaba alaka chideno wa nabiyu kallaba nabi werete na min kofe ni kalontigela te koni kalontigela de bina fo kwale nabiyu kofe suratul ahzab aya binani ani yani ayam binani suratul ahzab alako dila ko ale alabe ko bele jelen don ale alate kunfine min kala mimina ke min rebe ka ke akelemte du alala ayo dila sa alay kanto islamuma ud'uuhum liabaihim huwa aqsat inda allahi fa in lam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fi ddin alako awka mugonunu wele ni demunu mbaw bulu awko wele o fawere togo dila na o temi mugo min fa togo don e ka do o tigi e balma de ye dina kono mo e ka mugo wel a fa togo la ni ta fa togo don o kore dente wela ba togo la korona e mi fo anyoro o de fle soto azab kono ako ka denu non wel o fa togo de la fa de togo be da denka ba togo te da denka dente wele na ba togo deme wele ne fa de togo e ako ko de kan o de alaka sharia o ala de ka kiri tigalen ako ne ti demi fa togo don ni bela ma fo kika ba togo dala ako ti demi fa togo don ako ka don ko o tigi e balmade ene mo do bena eta fa togo don otmana e ba wele e balmade do mon frère alhamdulillah e balmade do a ambalmake ambalo muso wala eta tigi don o ya abe wele o chuguina mbare islamu ni kurana ayen jigila tumamina zaidu mamina ni furu insiri laka bani alako zawajnakaha koni alay zainabu furu ka di muhammadu ma ne muhammad ne zainabu ka furu siri كانت زينب رضي الله تعالى عنها تفتخر على بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لهن زوجكن آباءكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات زينب أبمي ناني كراكا فرمسوتو أمباتونو كميبمانا أبافو نين أو تكيليني أو فاودي أو فروكا دي محمد مني كوني ألا دي نفرو kadi muhammadu ma san fara wolon fila kɔfɛ subhanallah ko ne ka furu ma siri san fara wolon fila kɔnɔ dɛ fo a sanfɛ ala yɛrɛ kalarosi kɛrɛfɛ ne ka furu sirilen ne ni aw tɛ kelen donc ale tun bɛ n'a yɛrɛ kuma in fɔ dɔrɔn muso tɔ bɛ daji a ko aw faw de aw furu ala de ye ne furu san fara wolon fila sanfɛ subhanallah a dun kɛra o cogo de la dɛ a b'o cogo de la alakira sallallahu alaihi wasallam i ka dɔn zainabu a kɛra muso ye mi aka here kun ka ca a tun bɛ saraka bɔ a bɛ ɲumanya kɛ a ka labato fanga ka bon naam Allah subhanahu wa ta'ala tɛ foyi kɛ ne kun tɛ ala ni fɛn caman de bɛ nin kuranna ayanw kɔnɔ wali ni histoire kɔnɔna na inshallah ta'ala Aisha radhiyallahu ta'ala anha a bɛ lakalli kɛ a ko Zainabu kun bɛ ɲuman kɛ a tun bɛ saraka bɔ ka caya ko fo don dɔ la alakira sallallahu alaihi wasallam a ko muso ye kira ɲininka a ko ya rasulallah
ako lahara jodon ko an jume de be tele ka surunya ila alakira ko mɔgɔ min bolo ka jɛni bɛɛ awla olu commencera ko bolo jɛnya lajɛ o don kama sawdale bolo jɛna ni bɛɛ ta ye alakira ko non nkan to bolo jɛya ma nkan bɛ mɔgɔ min ka saraka bɔ ka ca ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen ta kan o don kama Zainabu de ka saraka bɔ kun ka ca ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan inshallah ta'ala inshallah transition kɔfɛ bi iznillahi ta'ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amina continue inshallah ta'ala. Alakira alayhi salatu wa salam an furmuso baye no ye Zainabu radiyallahu ta'ala anha ayake nyene ma yake ni kira baye sallallahu alaihi wasallam ani kira aka furmuso to inshallah ta'ala fogana tase watila minni ashi sanga selen sam biduru ani san saba ode no bena madina sigi sam munga anin kilina ma o kore alakira sallallahu alaihi wasallama aka soma yelama ko fe santani kile nyogo Zainabu fene ale fene soma yelama na akelen ko fe ka baraba chama ke akelen ko fe ka salamu kalam akelen ko fe ka saraga chama bo akelen ko fe ka kala ala imbato ale inshallah ta'ala ni nyale ka nyinama yayi Zainab bint Jahshi alakira frumuso wolon flana ala kadene aw bilajelen fara yani nunun kanu bogo ka bi iznillah ta'ala wala ni wati na samunu ma feka sendo barola aweseka nala ka jen ko wele ken ga jurla 88 17 pour que inshallah ta'ala anye mi fo nin kono mogo jumede me Zainabu akun fula che folo jumene ma ama feka o che in togodom wala o che in frem jumep me aleni kira cha alayhi salatu wasalam relation jumep me o che ni ala kira che sallallahu alaihi wasallam 88 17 abeska wele ko la ka sendo barola ame le 28 décembre inshallah ta'ala 28 décembre 2017 inshallah radio nuru kunga fe biiznillah ta'ala 88 17 inshallah abeska wele ko la comme fina abeska wele ke dina baro an numéro fenena niye mugo anyi mugo wolon flana de kanyina ma yalla kalibi inshallah ame kataga ato abe mugo dama botun ala karaka sotigo la yani afrumun so la no ye ambawi ala kadina awkedu nun kono bogo ye bi iznillah ta'ala mbade islamo o temelen ko fe amba jira la ka foko biye kalo kle mugon segi inshallah anga inka anga émission frère a sarapma c'est là parce que kalo kle mugon segi donc o koroba jira ka foko yani jeudi werete o wasro onsela bi iznillah ta'ala kalo kura sera kile chamana déjà donc bide anga inka émission warsara ame hakila jigi ke mugo bunu ma fe ka esendu anyi groupe de labe ko ye ka foko dine baro kanu bagaw mugo munu ye dine baro kanu bagaw ye abese ka aka numéro di munu me deme kera kalo pour que ni kalo sa sela amese ka nyongo hakila jigi o groupe yin sanfɛ n'an y'a fɔ ko bon kalo sa sela tumana min se min o bo o kɛ inshallah taala an miirilo fɛnɛ na i n'a fɔ dɔw kun ko k'an ka lisi sɛbɛ o la ni kalo sa sela ka bɛɛ wele kelen kelen mɔgɔ minnu b'o tɔgɔ bila o la bon an y'a mɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sisan inshallah groupe kelen kɔnɔ n'a ka di mɔgɔ ye diinɛ baro kanubagaw a tɔgɔ de filɛ o ye a bɛ aw ka wala hali n'a ye vocalo bila ma k'a fɔ bon e bɛ an ka numéro a la o bɛ
o na ke lisi nyuma ila jodo ana jira ka foko efne etoko me les groupes de la wali lisi de la mim prélèvement ka ala ka dîner korota show année clé inshallah taala 88 17 ou bien avec dîner baro ka numéro 00200 voilà am tara indicatif là voilà 07 24 86 86 avec ka demo ke kana bi kalo clé mo gon seguier pour que am saka émission sara chogo mina comme abadon amba jara ka fo abadon émission do ka émission ko met passer dondo là o yolu ta interdit déjà ala kana to on ta ka suspendu donc en cas de mec on ta fene kana tige sinon do ta tige la kuma ba kala ma chogo mina assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kontan Traoré. Papa Traoré depuis Kolta somogo be basi foi jarani maram denso basi foi alhamdulillah asri on bela jeli basi to la alhamdulillah agare ala ki braja amin 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 ala ki balankoro amin ya rabbal alamin ala kan maka inna kloro amin amin ala ka kan kan yoyi ya rabbal alamin daga fuli de ka kalangoro na ala ya hera mingi ala ka hera ni plana halat badi bela jeli amin ya rabbal alamin hada lindi ka hada made ma beede allahu akbar amma ala kanu amma ko be dugawla amma ma saw ce mana ko zumo tanu inshallah ka ya fa mo buka barka de kono inshallah ese ka mo mun ni fo ni bibi danda la de allahu akbar ese ka muso min go fo ni bi ni ya fa mo ya bamanan garo ira kalbe muso de exactement mo ya bamanan garo kalbe muso de o dedo donc ala ka no ga ni sala me bela jeli o chen amin ya rabbi mo fe mo ga fo ni ala ya na tiga mami ya ka ble hakila ala ka no ga ni sala me bela jeli o chen amin 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 ala fu muso ni mo ala ka setana bu du sukuna amin amin ala ka sala me ya ala ka bamba mi che amin amin inshallah merci Traoré amin 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 baba men ala ka so inshallah anichi awa na ala ka so inshallah anichi voilà donc yin nyanga chokroba nyimay ala ka makroba dugo mena awni inshallah taala voilà donc anyajira Zainab bint Jahsh akun fula che folo du medima relation du mep me o che ni ala kira nyongo cha alayhi salatu wassalam donc anya fo fene o de nyingali ka jira la franco bi karo clé mo gon segi 0724 86 86 mo ko ba fe ka demain la se ni jemu kay ma yasa akana jo srala donna tawla munu me prélèvement kan ka bi donte melona ala ka no bela jeden sara ko mana inshallah taala ala ka hele kenin aw bela jere am banu de be ne jurula nga awile ke am banu de ne jurula assalamu alaikum ebe ka radio ma bodoni kwa ebe ka radio manganjiki wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mse wage aywa aha ebe ka radio manganjiki doni aha d'accord ebe ka radio manganjiki mse wage ah awo d'accord aha est-ce que assist non ay non asoma yele mana sambi duru wala sambi duru ani sambi aywa inshallah taala afamiala d'accord voilà donc Zaidou de Knyafru inshallah Zaidou ni kira check nyedme ani kira check awo no nkante shi saka ma mu relation me Zaidou ni ala kira check Zaidou kira munye d'accord nya famia d'accord nya famia inshallah d'accord inshallah merci wage anyo sebe barakallahu fikum amema motika bela jere info inshallah voilà donc
donc en ballon émission be sera a joro la ama fo bi kalo kle mo gon segiye donc émission akayan kasara bi iznillah taala avec demain ke kana numéro lami 0724 86 inchallah yasa amese ka émission avoir sala faloba inchallah bon avec comme voilà 0724 86 munu fait ya rabbi émission abese ka tanya fait chugomina ala kana korota ala kana fro juma kulukan voilà abese ka wele ka finance émission fait numéro là 0724 86 beka ka dépôt ke au numéro ina ya sami seka émission awar sara ala kan fara sara ka bobaga nyumoka anya jira ko groupe do nani a créer mugo ba fiki ka numéro do ala dine kanun bagaw dine baro kanun bagaw yasa inshallah ni kalo sa sala am seka nyon hakila jigi chukumuna inshallah taala ala kan fara dine korota baga nyumoka. Aujourd'hui, nous avons parlé sur la vie de cette épouse du prophète Mohammed alayhi salam, Zainab, la fille de Jahashi, qui était, Inch'Allah, la fille de la tante du prophète, la tante paternelle du prophète alayhi salam. Et lorsque elle a été, c'est d'abord l'épouse de Zayd, fils de Haris, voilà, celui qui avait d'abord épousé Zainab. Après le mariage, Inch'Allah, après il y a eu des difficultés jusqu'à Zayd a divorcé avec Zainab. Et Allah, les travaux de lui-même a attaché le mariage entre Zainab et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Zainab est devenue septième épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, c'était sur la vie de cette grande femme aujourd'hui que nous avons, Inch'Allah ta'ala, expliqué. Voilà, en balma de Benega Djurula, bi'iznillah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aywa, bismillah, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Draman Sissoko. Voilà, Ibrahim Sissoko. Aha. Ah. Aha. Ayi mun kɛ? Awɔ. Ah. Mhm. Ko ala ko cogo di? Awɔ. Fɛ ala kira de ko tɛ. Fɛ ala kira de ko tɛ yan. Ah ouais. Non, karamɔgɔkɛ. Karamɔgɔkɛ. Balimakɛ. Ka kuma fɔ ko ala kira ko tɛ n'a ma vérifier a ko ka gɛlɛn dɔɔni. Voilà, donc a fɔ ko nye ka kuma faamuya sisan bon donc Mbalmakɛ Sissoko donc an bɛ min dɔn ala kira sallallahu alaihi wasallam a ko e tugu mɔgɔ la mɔgɔ min a yɛrɛ tigɛ e la mɔgɔ min bana e la e ka balimaya sama e n'o tigi cɛ
donc o ye contraire ye aw filɛ ka min fɔ nin ye sisan i y'a faamuya i bɛ maa kun dɔɔnin quoi ala kira an bɛ min dɔn o de ye sil man qata'aka wa ahsin ila man asaa ilayka tugu mɔgɔ la mɔgɔ min tigɛra i la mɔgɔ min bana k'i fɔ a tigi fo wa ahsin ila man asaa ilay ɲumanya kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ ka juguman ta ka ɲɛsin ma e k'a tigi faline ɲuman ye mɔgɔ mana juguman kɛra kana sara ni juguman ye quoi i y'a mɛn donc surtout e de ye dutigi ye e de ye responsable ye e de ka ɲi k'i ka jɔyɔrɔ fa halisa donc e de ka ɲi ka du in kala halisa i y'a mɛn kana ta ka e kana dimi quoi i y'a mɛn n'i ye dimina dɔrɔn a bɛ tiɲɛ e ka ɲina kɔrɔlen kɔ quoi min kɛla ɲina o bɛɛ lajɛlen kɔ e ka balimaya dilan dususuma na hakilisigi kɔnɔ aw ka ɲɔgɔn wele ka sigi aw kana kɛ jɔjɔ ka kuma ye aw kana kɛ ka jɔ jama cɛla ka kuma a bɛ ɲɔgɔn wele ka sigi sérieux kɔnɔ ka kuma ɲuman fɔ ɲɔgɔn ye hakili ɲumanya kɔnɔ k'a sɔrɔ dɔgɔyalima ma ye a la bɛɛ lajɛlen bɛ a ka di bɛɛ ka balimaya dilan i y'a mɛn a ne ye balimaya dilan o ye barajiba de ye quoi i y'a mɛn o bɛ diya n ye kosɛbɛ inshallah ala k'o nɔgɔya voilà mais min fi ɲɛnɛ fɔlɔ karamɔgɔkɛ Sissoko monsieur Sissoko monsieur Sissoko ne ye ɲininkali kɛ i bɛ dusu suma ka lamɛnli kɛ quoi i y'a mɛn a voilà an ka taa ka dɔgɔ dɔɔnin quoi voilà kana musow bɛɛ wele fɔlɔ e bɛ ale de wele e ye cɛ ale ye cɛ aw mɔgɔ fila bɛ sigi ka cɛya kuma kɛ fɔlɔ i y'a faamuya voilà n'o banna i bɛ sɔrɔ ka se ka famille bɛɛ fara ɲɔgɔn kan quoi o y'a sɔrɔ e n'ale bɛnna fɛn dɔ la ka ban merci ala k'a nɔgɔya ala ka jisuma k'a fura ye d'accord est-ce que e ka numéro in bɛ fɛ whatsapp kan Sissoko amin inshallah Sissoko monsieur Sissoko e ka numéro in bɛ est-ce que a bɛ fɛ whatsapp kan wa d'accord ok d'accord n ye numéro ye quoi n'ala sɔnna voilà donc émission sera a jɔyɔrɔ la n badi silamɛw peut-être miniti 3 ɲɔgɔn na an bɛna émission jɔ an kɔni ɲɛ b'a la a bɛ komi inshallah ala k'an bɛn sababu ma voilà a bɛ komi ale 200 ma se yan fɔlɔ ban bon émission kɔni bi ye a tile 28 ye donc an y'a jira k'a fɔ ko ye dɔw ta yɛrɛ suspendu déjà ala kana ta an ta ka sɔn mais an bɛ yɔrɔ min na a bɛ dɛmɛ kɛ 07 24 86 86 mais an ɲɛ b'a la kɔni émission fɛnɛ minɛ 100 kɔni ma se yan fɔlɔ ban ala k'an bɛ sababu ma ala ka bɛɛ lajɛlen sara inshallah ta'ala donc an bɛna bi ka baro jɔyɔrɔ in na o bɛ k'an signale vitiri kɔfɛ heure de an tɛ se ka tɛmɛ waati fɛnɛ kan donc bɛɛ lajɛlen k'a kɛ e ɲɛ kunkɔrɔ ko ye inshallah aw de lamina aw ka continuer o sira fɛ halisa parce que n'an ko an kana fɔ ko kalo ma sa quoi kalo sara parce que an bɛ kalo tile 28 la jeudi wɛrɛ olu tɛ jeudi kɔnɔ olu tɛ konin kalo sa kɔnɔ ka bɛn ni tile 30 bɛ surunya u bɛ commencer k'an signaler olu mako bɛ a ka sara ka bɛn kalo tile 30 de ma donc a ka ca la ni émission yɛrɛ don fɛnɛ tɛ ka ca la mɔgɔ min bɛ dɛmɛ k'a man ca ala k'an bɛ sababu ma wa haza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أمبارح كما بقولك أفتشوا منا أن يدفع زينب بنت جحش أكننا ما يلا نعم زينب بنت جحش على كرا عليه الصلاة والسلام أن يفهم يقولك فروسر الله سانغلو الله سبحان الله على بنيا ني بنيا بدي على مينك زينب بنت جحش نعم ككلاكا عليك kibara kono aklara ka ke sobuye fen chama be no o kitu dona islamia kono naam ka mugol ka de adopter anyo kiti don ni ko inefe ka foko ni affaire ko fe adaptation anka an yere kolosi donc islamia ke haramu ye ka bi ni ndoina
ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen bɛɛ sababu ma ka waati wɛrɛ ala ka waati wɛrɛ jira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na radio Nuru kun kan fɛ Gabon Libreville la inshallah nɛgɛjuru sira 00241 07 24 86 86 00241 07 24 86 86 إن شاء الله. إلى اللقاء وشكرا للجميع.